Assalomu alaykum barador do'stoni aziz. Hozir me'binим ki Redmi 12 2023 va ham Redmi 13 2024 chi изменения как раз компания Redmi ушат. Hozir me'bиним durnaşda chi изменения shay вообще-то. 5 ton mera. Mana barador har dusham aktivatsiya kira грифтим. Hozir 5 ton rafta gap kutib qo'y. Makro qara, kolonka nishon betaman, как надо chxel, dizaynosh chxel. Ayin peshik. این باشد من 33 وات اینش هم گیرم باشد من 33 وات نویستگی خودش این باشد 22 وات نمیدونم شما معلوم نشدوست بخیر سال وزنش با فرقشه اتک عموما فرقش نیست این چیزا راز میگذاریم یعنی 33 وات این 22 کابلش عموما فرقش نیست کابلش هر دوشم یک چیز عموما izменений نیست چی خوشم میخواد کتابچش так من همین iş sadece tuş kuş kalmıştı tamam atak sadece balantar var in pazar dige joş almış yak çiz şundan. Ay коробка материал хадушам яхер ире худ тамам назмедонтон. Ozi boşa telefona harduşam aktivatsiya shudagi o'zi aktiv makro qarat nishon metam shoma. Dimi 12 xoli 12 xudash. Lekin pamtash 8256. Mana xudash steklanni seta kamera. Так, mana inja так Joy заряд Monarch Type-C, диктофон, экранаш бошад. Нишон теш шумо тафтас. Экранаш бошад полный экран, мана менҷа болошам, ас менҷа кор мекунад кунед. Так, инаш мегузарам Redmi 13. Уже изменение ки мана камераш уже сали калон шудаги. Анҷа видео декар мана камераш сали размераш калон шудаги, менҷа камера ино громпрофтас. Громпрофтас уже дутта камера, но лекин менҷа ба 5 мегапиксел, инҷа бошад 108 мегапиксел. Штангеваш стеклани ҳамаш як хел, а так материалош як хел. Ина такош умма фарқаш нест, ҳар душам як хел мондаст пашти. Так, экранаш бошад, ишам полный экранни, инашам полный экранни. Ҳар душам пашти экранаш фарқаш нест аст. Озу мекишоим як текти камераш нишон дидем. Бедиай бора. Аввал Redmi 12. Redmi 12 бошад. Ин задниям 5 мегапиксел камера, ин 0.5. И мана фронтальный камераш, нокдан пуштанда. Ин бошад фронтальный камераш. Озу сразу медроиму Redmi 13 чи навигари шудааст. Redmi 13 ва Redmi 12. Как всегда, 128 мегапиксел тозатар гизост, инаш бошад сали хира. Озу сразу ҳар душам пушташ мегирам. Дастам ашдост. Мана ҳар душа качествош дидам мегирам. Ҳар душам, ну, как всегда Redmi 13 анча качествош нақс шудааст некин. این بود برادر کوتاه‌ترین ابزار من میشد ابزار Redmi 12 اون تو کنیم Redmi 12 و هم Redmi 13 بود این باشد نرخشون در مغازه ما Redmi 12 8 به 256 تگش مین نرخ 12990 روبل اگر خود 4 به 128 این پامتش پاسترش برای بازی نمیشد ابیشین کار باز کردم اینش باشد 11490 روبل لیکن Redmi 13 فقط 856 تگه داریم این باشد نرخش 15990 روبل میتونین نمره как всегда در описании заказ کنین